Hello and welcome to the first class 2025 class 11. As I mentioned to you, many of you were there in that preparatory class, that this program will be meant for those who can uh, aspire to achieve their goals in a big way. If you are neat medical minded, then your target should be AIMS Delhi. AIMS Delhi should be your target. If you are IIT minded, then it will be IIT Advanced with a All India rank AIR within 500 or at the most 1000. That should be the spirit. So for that, you have to do many things of your own. So today we are going to start as we had already planned, that enough discussion we had made on mole concept and related things, balancing equation and all that. But we will be returning to that again. I know all of you are in a system where coaching as well as normal classroom teaching, they're being integrated and you are being imparted. But you will find that this program will be definitely different from what you have been doing so far, maybe 1 month or maybe more. You are attached to some school integrated with coaching, or you are going separately to coaching, doesn't matter. You must ensure that this program benefits you. Otherwise, there is no point in wasting time. And I told you the advantage of the guys, two guys, one girl and one guy were staying in Cuttack. They can come down to me with prior appointment. Appointment means just message that are you free on this date, on this. So I will invite them to have a chat with me to see how they are doing their copies. I will not teach anything uh, in that meeting, only chat to have a look to their copies. And if at all there is some doubt from what has been already discussed, that I can clear. But for others who are not staying at Cuttack, they can, requisition a separate one-to-one sitting for any portion that you could not understand. Because we will have a pace. We will fix the pace, the speed with which we will be moving. And if you take some time, maybe you will be taking some time to accommodate, to adjust with that pace that we will fix, with which we will be moving. So the first chapter that we had already planned is atomic structure. There we will be discussing those points which are relevant to +2 level as well as NEET IIT Advanced. The first thing we shall be doing today will be Planck's quantum theory. I used to write PQT, and then the atomic spectroscopy. Then the Bohr's theory,
for H and H-like species. So maybe today we can't complete these three, but we'll try. You know, there are many electromagnetic radiations, as we call. You can ask me in English, in Odia, whichever is comfortable, but I'll be deliberately using English language to communicate. But if you cannot understand a person in English, feel free to ask me to explain it again, or in Odia. I have no hesitation to explain in Odia. In fact, the program is for the students who are inhabitants of Odisha, mostly, basically. But if it benefits to pan Odisha, pan India, sone pe sohaga, it is nothing better than that. So, what I was writing here, electromagnetic radiations like UV, X-rays, infrared, cosmic rays, radio waves, and visible radiations. So every electromagnetic wave is a transverse wave having a wavelength factor lambda, and this is the wavelength. Since in atomic scale, even the wavelengths are so small sometimes that we express in angstrom unit, which is 10 to the power minus 10 meter or 10 to the minus 8 centimeter. Sometimes in nanometer, which is 10 to the minus 9 meter or 10 to the minus 7 centimeter. So these are the usual units with which we express wavelengths of electromagnetic waves, like UV, that is ultraviolet, infrared, as you used to call Ati Vaigoni, ultraviolet, infrared, Abalohita. So we have nearly 8. I show you. You have to write. I will give you the study materials. You have to, make notes. Wavelength is, and the other one is frequency. Frequency of a wave is the number of full waves, cycles, waves. This is one cycle, one full wave, starting from the mid position, going to the highest displacement, amplitude, coming back to the mid position, and then going again to the highest position, but in the negative direction, the opposite direction, and then coming back to the midpoint. So that is a full wave. And how many such full waves are passing through a particular point in 1 second? That is called the frequency. Abruti jahaku tame kohuthula. That unit is usually hertz in physics, but that is cycles per second. But we don't use cycles, simply 1/second. Cycles we eat away, and we often use 1/second, that is second inverse. But hertz is same as second inverse. So don't be surprised if you don't find hertz in chemistry books text. Simply second inverse is nothing but equal to hertz. And there is another parameter to express a wave called wave number. That is more relevant in atomic spectroscopy that we will be studying after a bit. It is nothing but
reciprocal of wavelength. So, to express any wave, we are now dealing with a transverse wave, anuprastha taranga. So, every wave has three parameters. If one is known, the other two can be immediately determined. One is wavelength, taranga dargya, nu, sometimes it is written as f, frequency, it is either second inverse, s, which is same as hertz, same. You can also have hour inverse, minute inverse, but usually for electromagnetic waves and all that, we take second inverse. And the other one is nu bar. This is really confusing. Why did they not use another symbol for wave number? Same symbol for frequency, but a bar sign. That becomes wave number. That is equal to 1 upon lambda. Hence, its unit will be meter inverse. Or in chemistry, don't be surprised if we use Cesius unit, sometimes centimeter inverse. So, the interesting part is the product of nu and lambda. This is a constant. Lambda or nu is inverse related to nu. More is the wavelength. It is a very, very flat wave having a large wavelength from crest to crest or from trough to trough. Gauhara to Gauhara, kiba Sikhara to Sikhara. You will be, feeling comfortable when if I talk in sometimes in Odia. Because you are transiting from Odia medium to English medium of learning. So you will be familiar if sometimes we speak in our mother tongue. I don't say mother tongue, the language of the soil. 80 kind of language. And देखो जिते वेवटा फ्लैट हवा जिते वेवलेंथ अधिका हवा frequency सेते कम हवा. Such a flattened wave will pass in lower number per second. गोटे सेकेंड रे 20 टी आईची इठी fixed केते जाउची. They are propagating से केतेटा जाउची full wave गोटे सेकेंड रे केतेटा जाउची. That will be less if the wavelength will be more. So they are inversely related. How do they kuni kuni wave hela? The waves are very, very narrow and the wavelength is very short. Then such kind of waves will pass in larger number of cycles per second. So frequency will be more, the wavelength will be less. So they are inverse related. And the proportionality constant in a particular medium, talking of the air or vacuum, is C, which implies lambda into nu is equal to C. C is the velocity, as we fondly call velocity of light. Actually, it is velocity of all electromagnetic radiations, which we normally call velocity of light. This is our conventional address. We address it C, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second, or 3 into 10 to the 10 centimeter per second. But it is also the velocity of ultraviolet light, which is coming from the sun and being arrested mostly by the ozone layer in the stratosphere. It is also the wave of infrared radiation, the heat radiations which are coming out from the earth and other places. Also the same velocity with which the microwave
radiations which we produce for our telecommunication purpose, we send to the satellite, that also travel with the same speed in air or in vacuum, more or less same. The difference is very little. But when you change the medium, the density of the medium changes, then yes, the frequency remains the same, but the speed, velocity of different types of radiations become directly proportional to the wavelength. So wavelength and velocity, they become, variables, while the frequency remains the same. Only when there is a change of medium. But as long as it is in one medium, say in vacuum or in empty space or in air at the most, all of them have the same velocity, 3 times 10 to the power positive 8 meter per second. Now let me show you which you will make a list in your copies. All the cosmic rays has the smallest wavelength. These are all in angstrom. You make a table in your copy. You have to make your own copy, writing down the relevant pages from the file that I will send. From 0.001 to 0.01 is cosmic rays coming from sun. Gamma rays we produce, you will know how gamma is produced by different ways. One of the ways is radioactive elements, radioactive decay. One of the byproducts in the radioactive nuclear decay is gamma radiation, alpha, beta. They are particles, but gamma is not a particle. It is a electromagnetic radiation. Then X-ray is zero point 0.1 to 150. 0.1 to 150 is X-ray. You have to write down. In usual batch that I was making, they were all writing all these with me, which I won't allow you to do that. You have to do a lot of things at home. Then ultraviolet, 150 to 3800, all in angstrom. Then comes our visible rays, Baghanisa, Honala, Vibgyor, 3800 to 7600 angstrom. But commonly we say 4000 to 8000 angstrom, but truly it is not 4000 to 8000. Then beyond that is infrared, 7600 to 6 times 10 to the power 6 angstrom. It's a very long range. And then comes microwaves, 6 into 10 to the power 6 to 6 times 10 to the power 9 angstrom. Then comes radio waves. All the television radios, they work on the electromagnetic waves whose wavelength is the highest, 6 into 10 to the 9 to 3 into 10 to the 13. You will remember all these things once you write down the ranges in a sequential manner, the increasing manner. You can remember first is cosmic, then gamma, X-ray, what is their range. Every type of radiation, all these are electromagnetic radiations. They have a range. And each range has infinite number of, individual, monochromatic radiation. Each range, 150 to 3800, has how many radiations? Infinite number of radiations. So, but once you cross 3800, it will be visible. So such radiations are visible. Of course, the principle of visibility is something different. It falls on a particular object, then it reflects back. If it absorbs something and reflects selectively some other thing, we see what it is being reflected. A black substance, when it falls, light falls, all the white light containing Baghanisa, Honala, all infinite number of radiations, distinctly 7 colors mixed together to produce a white light coming from sun. It falls in a black substance.
it absorbs all. So it becomes black because it doesn't uh, transmit any radiation. It absorbs all radiations. Some substance looks red, means it absorbs all radiations excepting red, or the complementary color of red. It absorbs all the mixture, it absorbs excepting red. It emits, I mean, it transmits red. That is why it looks red. You know the principle of color, that you know. But all these radiations from 3800 to 7600, they are all colored some way or the other, but all others are colorless. You can't see them. Well, I've already told you that C is equal to lambda into nu. So if you make nu is equal to C by lambda, that is C into 1 by lambda. And in place of 1 by lambda, you can write nu bar. So frequency and wave number, they are also related directly. And the proportionality constant is same, C. With wavelength inversely, but with wave number, which is reciprocal of wavelength, directly. So can you solve this problem for me quickly? This problem. You don't write. You just see from the slide and answer in your copy. Whatever you will write, that will be in a rough copy. So you have to make fair. Whatever relevant, you must have to write down. So if an ultraviolet radiation has a wavelength, this is specific, what we call monochromatic radiation. A radiation having only one wavelength, not infinite number or a mixture of several wavelengths. So that can be done. There are many filters by which you can generate a particular wavelength and hence a particular frequency of radiation and eating away the rest. So if you are using a monochromatic radiation having wavelength 2000, 2000 means it belongs to UV. UV is from 150 to 3800. X-rays is, as I remember, who can remind me the range of X-rays? 150 to 3000, 0.1 to 150. Yeah, yeah. 0.1 angstrom to 150 angstrom, all the infinite number of radiations, they are called X-rays. X-rays are synthetically produced. And when electron beam coming from a cathode ray tube hits on metal with certain energy, it knocks out electron from the deep first cell, K or L cell or M cell, not from the valence cell, deep near to the nucleus, first cell, second cell. When it knocks out an electron from the K cell, then that vacancy is filled up by the automatic jumping of electron from the second cell. So during the jump, the energy difference is released as a electromagnetic photon having wavelength belonging to 0.1 to 150. So that is branded as X-rays, and interestingly, such X-ray radiations are best suited to picture the bones. The bones are being best pictured by using X-ray. How many of you have, fractured bones unfortunately and have gone to the X-ray machine to take the X-ray picture of your bone?
Anyone having such bitter experience by now? No. Good. Now, if lambda is this much, you have to find what is nu or f and what is nu bar. Yes, answers are given. Have you done that? You use today is the first class, Ruti. You have to always be with me with a calculator. Although you may not use calculator at home while you solve other problems. I used to every every class I have a assignment, a few questions, not so many, just to have a confidence over what we had just learned. So I give a an assignment. You have to complete that. You know, I have been doing when you were in uranium Pathshala. Pathshala. Shruti kehte harla. Don't be intimidated if I continue to talk in English, because that practice we have been doing since you had started studying in class 10. I told you are in class 10, you're transiting from class 10 to 11. So let's talk in English. So if lambda is this much, so you know lambda into nu is equal to c. So 2000 into, you have to, lambda is an ornamental unit. It's not a unit for calculation. कैलकुलेशन के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा either meter or centimeter. Since the answer is in centimeter, let us convert to centimeter. 10 to the minus 8 centimeter into nu is equal to 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. So centimeter get cancelled. So nu is equal to c by lambda. That is 3 into 10 to the 10 by 2000, means 2 into 10 to the power minus 4. This is centimeter per second and this is centimeter. So ultimately we have second inverse or Hertz. Same thing. So if you are not good at maths, then I'm sorry. So I think it will be coming 1.5 times 10 to the power 6. Am I correct? Swam? Visma? Sir, 10 to the power 10 divided by 10 to the power minus 4, Oh, sorry, 10 to the sorry. power 14. 14, yes, I'm so sorry. I'm so sorry. କିଛି ଭୁଲ ହେଲା କି? Sir, 15 ଉଠିଲା 15 ହଉଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୋଉଠି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ଦେଖ ତାହେଲେ c 3 10 to the 10 ଏଇଟା ହେଲା 2000 10 to the minus 8. Sir, 2 into 10 to the power minus 5 হবে। ଓ ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 3। ଓ ଏଇଟା Sir, minus 4. 2000 ଶ୍ରୁତି, ତେଣୁ 2 into 10 to the power 3, ତେଣୁ minus 8 plus 3 ହେଉଛି minus 5. Yes, Nihar is correct. କିଏ କହିଲା? Nihar ନା ଚିନ୍ମୟ? କିଏ କହିଲା? Sir, ନିହାତି। ସୋ ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଲା ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସରଟା ଭୁଲ ଆସିଲା। ଏଇଟା ହବ 1.5 times 10 to the power 15 hertz. So that is the frequency of the same wave having wavelength 2000 angstrom, which is one of the wave belonging to the ultraviolet region. And then what is frequency? Sorry, the wave number. Either you can make it, if nu is equal to c nu bar is equal to nu by c, or else 1 by lambda.
Whatever way you can find 1 by lambda. 1 by lambda is 1 by 2000 angstrom, means 10 to the power minus 8. So 10 to the minus goes up. 10 to the minus 8 goes up and becomes 10 to the power plus 8 by 2000. And if you take a ln of 10 to the power 4 here, 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 3, or 3 here, this will be 5. So 10 to the power 3, 10 to the power 3 get cancelled. And of course, 110 has to be there. 10 by 2 into 10 to the power 4. So is it 2.5? Sorry, 4.5 into 10 to the power 4? देखिलो. Sir, 5 page 1 or 10 by 2? Hmm? 10 by 5 2, is 5. 1. 5 into 10 to the power 4. 5 by 2? Sir, 5 into 5 10 to the into power 10 to the power 4. 5? into 10 to the power 4. Yeah. 4.5 कौन? Am I kidding you? So 10 by 2 तो 5 हबो. ମୁଁ ଗୋଟେ 4.5 କ'ଣ ଲେଖିଲିଣି? 5 times 10 to the 4 and unit will be centimeter inverse. ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ମିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ମୂଳରୁ 10 to the minus 10 ମିଟର କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଟର ଇନଭର୍ସରେ ବାହାରିଥାନ୍ତା. Which you can do, you can play with the units. So I have given some more for practice at home. This was the second one which you do at home. And also I have asked you, what is the wavelength in angstrom? So you will express first in centimeter or meter. Then you convert one angstrom is equal to 10 to the minus 10 meter or 10 to the minus 8 centimeter. Conversely, 1 meter is equal to 10 to the power plus 10 angstrom, or 1 centimeter is equal to 10 to the power plus 8 angstrom. So then you convert it to angstrom by multiplying 10 to the power 8 if it is centimeter, if it is meter, 10 to the power 10. Then match with that table to which region of the electromagnetic spectrum does it belong. Here you will find it will come between 0.1 to 150, so it belongs to X-rays. So you solve this problem at home. Answers I have given. If you don't find any match, tell me. Now comes the Planck's quantum theory, which says you did not have to write at home. This is a theory. This has been practically experimentally proved by 5 experiments. Those 5 experiments are the blackbody radiation by the same scientist Planck, Einstein's photoelectric effect, and nature of hydrogen spectrum, which we will study in some time, atomic spectra, Compton's scattering effect. These are the 4 different experimental evidences in support of this dual theory of light. ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଡିଏସନ୍ସ ୟୁଭି ହେଲା, IR ହେଲା, ଭିଜିବୁଲ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍. ମାନେ ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିଯିବ. ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଡିମ୍, ତାର ଧର ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ବଟନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କଲେ ଫୋକସ୍ କହୁଛି ମୋ ଟର୍ଚ୍ଚର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବଢ଼ିବ. Brighter and brighter it will be visible. But supposing I will prepare a torch having a single wavelength. Out of that, it's a red Vibgyor 3800 to 7600. So red is the final, it is 7000, supposing 7000, 7200 angstrom ଗୋଟେ single frequency ଗୋଟେ torch ତିଆରି କଲି, monochromatic torch. But I have some mechanism by which you can make
the intensity small, intensity large. When intensity is smaller, it will look very dim. Same red, but it will dim light. If you increase the intensity, it becomes brighter. I'm not saying whiter, brighter red, brighter. So intensity is something different from ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିଯିବ ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏଫେକ୍ଟରେ ମାନେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ତମେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଯେତେ ବଢ଼େଇଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ ବି ତାର ଏନର୍ଜି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ ସେଇଠୁ ପ୍ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ରେଡିଏସନ୍ ସେଟା ବି ପଢ଼ିବା ଡିଟେଲ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଡୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ସେ ଶେଷକୁ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ମିଶିକିରି ପ୍ଲାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିଲେ ପ୍ଲାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇଟା ଲଟା ହେଲା ଯେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଏଇ 9 ପ୍ରକାରର କେତେଟା 9ଟା ନା 8ଟା ବୋଧେ 1 2 3 4 5 6 7 8ଟା 8 ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ନା ସୋର୍ସରୁ ବାହାରନ୍ତି ଧର ସନ୍ରୁ ଆସିଲା କି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଜଳଉଛି ଗୋଟେ ଡୁମ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଡୁମ୍ ଆସୁଥିଲା ଆଜିକାଲି ଆସୁନି ତମେ ଦେଖିନ 200 ପାୱାର ଗୋଟେ ଡୁମ୍ ଲଗାଅ that is called filament lamp incandescent lamp ସେ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ there were infinite number of radiations coming ହିଟ୍ ବି ଆସୁଥିଲା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରିଜନ୍ରୁ ବି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଦେଖି ହେବନି କିମ୍ବା କହୁଛି ଏବଂ ଭିଜିବଲ୍ ରିଜନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ 3800 ରୁ 7600 ନ ହଉ ପଛେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ପଛେ ହଉ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଆସୁଥିଲା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଯେଉଁ ରେଡିଏସନ୍ ହଉ ଭିଜିବଲ୍ ହଉ କି ଇନଭିଜିବଲ୍ ହଉ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବାହାରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଅର୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଣେ କିଏ ଆବଜର୍ଭ କରୁଛି ତାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରୁଛି ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାକୁ ନେଉଛି नो all these three processes the emission propagation and absorption they take place in a discontinuous manner in the form of discrete energy packets gote energy thali wave nature achi so that is called dual nature of light mane electromagnetic radiation and light tar pratinidhi dual theory of light so light or all electromagnetic radiations are waves tankar wave nature achi wave nature pai se interference diffraction all theories related to waves they are being also practically experienced wave crest trough नथिले से interference कला बेलकु जदि गोटे wave trough रे अछि आ गोटे wave तर crest रे अछि गोटे trough रे अछि they will cancel their intensities and it will be dark so interference diffraction जोटा these are wave phenomena or these all these electromagnetic waves they do so wave phenomena they have wave nature but at the same time they are not continuous the energy propagation occurs discontinuously in the form of discrete energy packets and each energy packet को कहती quantum or more popularly photon जेमती आमे कहू ए निहार ता जे कहले ए गोटे इंग्लिश समाज आनलु करे इंग्लिश समाज कौन समाज इज ए न्यूज पेपर ओडिया न्यूज पेपर समाज has become so popular समाज इज ए synonym of न्यूज पेपर सी मागुथिबे एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया की कौन इंग्लिश इंग्लिश समाज टी आनलु तो फोटोन इज ए popular term which is used for all types of radiation x-ray photon মানে actually related to light visible কিন্তু photon wordটা এতে popular যে x-ray photon uv photon ir photon so quantum কি কইবা quantum so এটা হলা quantum theory
not quantum mechanics, quantum theory जे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रो जो प्रोपगेशन होची जो बाहरुची जो एब्जॉर्ब होची तीनटा जाक प्रोसेस कंटिन्यूअसली होनी डिस्कंटिन्यूअसली होची गोटे सिंगल डिस्क्रीट माने अलगा अलगा पैकेट गोटे पैकेट बाहरला ता पछरे आ गोटे पैकेट एते स्पीडली से माने जाउचंती जे आमे कोनोसी visible method रे आमे ताको देखि परिबानी but तार discontinuity has been proved beyond any shred of doubt by 5 experiments. I had listed 5 na 4. अरे 5 na 4. 4. Sir, 4. 4. We will be studying each one how the discontinuity nature of light and other electromagnetic waves can be proved. ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଓଲଟାଟା ପଢିବା ଜଣେ କିଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ପାଗଳ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁଥିଲା ତ ସବୁ ନେଚର ପାଗଳମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସରିଲା ପରେ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିଗିନିଂରୁ ଦି ତିନି ଜଣ ଲୋକ କହିଲେ ଡିବ୍ରୋଗ୍ଲି ସେଥିରୁ ଜଣେ କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେଣି ପ୍ଲାଙ୍କ କହିଲେଣି ଏ ପ୍ରକୃତ ୱେଭ୍ ଯୋଉଗୁଡାକ ତାକୁ ସେମାନେ କହିଲେଣି ମ୍ୟାଟର ଡୁଆଲ ଥିଓରି ମାନେ ଏ ୱେଭ୍ ଇଜ ଏ ୱେଭ୍ ବଟ୍ ୱେଭ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ମ୍ୟାଟର ମ୍ୟାଟର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ଫୋଟୋନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ ମ୍ୟାଟର ମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାର୍ଟିକଲ ଯଦିଓ ତାର ରେଷ୍ଟ ମାସ୍ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜାଣିବା ତାର ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ ମାସ୍ ଅଛି when it is in motion we can calculate we can't run after a photon and find its mass we can take a weighing machine and run after such a rapidly moving photon and wait and say तार रिलेटिविस्टिक माने मोशन कला बेले जो मासटा ताको रिलेटिविस्टिक मास आम पढ़ा रिलेटिविस्टिक थ्योरी तार अच्छी कैलकुलेशन बाहर करवा फोटोन हैज रिलेटिविस्टिक मास बट नो रेस्ट मास ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ରିଅଲ ୱେଭ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲୁ ତାକୁ ତମେ ପାର୍ଟିକଲ କହିଦେଲ ତ ପାର୍ଟିକଲ ନାଁ ଦେଇଦେଲ ଫୋଟୋନ୍ ତ ଆମେ ଉଲ୍ଟାଟା କରିବା ରିଅଲ ପାର୍ଟିକଲ ଯାହାର ମାସ୍ ଅଛି ମାସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ପାର୍ଟିକଲ ଯୋଉଗୁଡାକ ତାର ମାସ୍ ରିଏଲି ଅଛି ରେଷ୍ଟ ମାସ୍ ରିଏଲି ଅଛି ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ହାଇ ସ୍ପିଡରେ they execute wave motion they show wave motion that was being proved that they show interference patterns diffraction patterns and all the wave properties they also showed so semane ulta katha kahile those waves were called matter waves electron moving हम भावुछु सीधा जाउची no it's not rectilinear motion it is wave motion हम भावुछु alpha particle टा बाहरुची पेट्रू यूरानियम पेट्रू बाहरुची सीधा पड़ुची no it is having some wave motion and it has got its wavelength frequency wave number everything so that is the opposite of the light and electromagnetic waves which are called the dual theory of light but now after some time we'll study dual theory of matter dual theory of light ଏବେ ପଢୁଛେ ଆଗରୁ ତାକୁ କହୁଥିଲା corpuscular theory of light corpuscle ମାନେ particle theory of light or dual theory of light ସେବେ ପଢିବା କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ପରେ that is the dual theory of matter that material particle is a material particle but also is a wave ସେଟା ପଛ କଥା so then we will distinguish between electromagnetic waves and matter waves how they are similar and how they are different from each other so then comes the Planck's quantum theory how did he measure let me write down ମୁଁ ତାର ଡେଫିନେସନଟା ଲେଖୁନି ତମେ ଘରେ ଲେଖିବ all electromagnetic waves are emitted propagated and absorbed in a discontinuous manner in the form of discrete energy packets called photon and तार second definition ହେଲା each photon तार energy is proportional energy this is energy of each photon
गोटे गोटे फोटोन सी जाऊँगी वेब नेचर तो मन मन भाव दिस इज जस्ट ए इमेजिनरी थिंग कहीं देखी ना आखिरे बट इट्स नेचर हैज बीन प्रूव्ड वेब नेचर तो आगुरी जना थिला किंतु पार्टिकल नेचर हैज आल्सो बीन प्रूव्ड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन द फोटोन नेचर द पार्टिकल नेचर द क्वांटम नेचर अलग अलग जो अच्छा डिस्कंटिन्यूटी अच्छी so this each particle is a photon and तार गोटे energy अच्छी that energy is proportional to its frequency or inversely proportional to obviously lambda and the proportionality constant is Planck's constant h is equal to h. This we can write in place of nu c by lambda and in place of 1 by lambda we can write nu bar. So these are the three expressions depending on which is given to you. Frequency दिखाई कि lambda दिखाई कि wave number दिखाई. Accordingly, use the expression to find the energy of each photon. I tell you each photon. And obviously, the intensity बढ़ेब, let me tell you Swayam and others. ଯଦି ଟର୍ଚ୍ଚ କଥା କହୁଥିଲି ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି बढ़ी बढ़ी जीव किंतु फ्रिक्वेन्सी समान रहिले वेवलेंथ समान रहिले वेव नंबर समान तीनटा पैरामीटर इंटरडिपेंडेंट जदि गोटे फिक्स्ड आर दुईटा ऑटोमेटिकली फिक्स्ड दैट इज ए मोनोक्रोमैटिक वेव फिक्स करिकरी तार इंटेंसिटी जो बढ़ौछ अर्थ अर्थ number of photons coming out from the source per second is becoming more. गोटे सेकेंड रे बांती करुला 1000टा फोटोन तेणु से डीम देखा जाउथला से 1000टा गोटे सेकेंड रे जाउथला बाहरुथला किंतु जदि इंटेंसिटी बढ़ी थी गोटे सेकेंड रे लक्षेटा फोटोन बाहर किंतु प्रति फोटोन रे एनर्जी जेहेतु तार फ्रिक्वेन्सी फिक्स्ड लैम्बडा फिक्स्ड न्यू बार फिक्स्ड तार एनर्जी फिक्स्ड किंतु नंबर ऑफ फोटोन्स अधिक आसला सबू एटॉमिक इंटरैक्शन जिते करिवो लाइट बा जेकोसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फोटोन वाइज करिवो गोटे सिंगल फोटोन करिवो सिंगल फोटोन रे जदि पाओ एनर्जी अधिका ताले सी गोटे काम करिवो धर गोटे इलेक्ट्रॉन को ताड़िकरी कामुड़िकरी नहीं जीवो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाह्य कक्षर थिबा गोटे इलेक्ट्रॉन को नहीं जीवा पाई बाह्य आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ हाउ एक्सरेज इज प्रोड्यूस्ड नहीं जीवा पाई जेतिकी एनर्जी दरकार जदि सेतिकी एनर्जी थिबो से जाइकरी से नहीं जीवो यदि नथिबो से किछि हेई परिबोनी से पळिबो तेणु हमर जो फोटोन आमे बाहरुची जेकोसी प्रकार वेव रू यूवी हो आईआर हो तार इंटेंसिटी बढ़िला माने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड बढ़िला किंतु एनर्जी फिक्स्ड रहिला एज लॉन्ग एज लैम्बडा इज फिक्स्ड इफ लैम्बडा इज फिक्स्ड न्यू इज फिक्स्ड न्यू बार इज आल्सो फिक्स्ड तेणु जेते इंटेंसिटी बढ़िले जे एनर्जी बढ़ी जीव ता नुहे तर रसगुल्ला सब बाहर फोटोन मान गोटे गोटे रसगुल्ला से हिट करुच्ची गोटे मेटाल ऊपर हिट करुच्ची सी तो कम पावर तुला भाया बाहर से गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे डिस्कंटिन्यूअसली पड़ुची से गोटे पड़ला पर सी गली पड़लानी से तार पावर ना से इलेक्ट्रॉन को काढ़ी पार्लानी से सेकेंडटा कौन काढ़ से काढ़ तो इंडिविजुअल फोटोन जदि एनर्जेटिक है टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन देन करिवो देन करिवो तापर जदि इंटेंसिटी बढ़िवो धर एमिति तमे कल से इंडिविजुअल फोटोन मानकर एनर्जी सफिशिएंट हे गला टू डिसलॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस हे गला से फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखिक से वेवलेंथ को फिक्स रखिक इंटेंसिटी बढ़ेबो तेबे जाइकरी जो इलेक्ट्रॉन बाहर मेटल सरफेस रु नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़िबो हेले करंट बढ़िबो करंट फटकिन बढ़िबो किंतु जो पर्यंत मिनिमम एनर्जी न हेची से सरफेस रु इलेक्ट्रॉन टाकू चुमुटिक बाहर करिया इंटेंसिटी जेते बढ़ेले भी बाहरिबो नहीं
That is called photoelectric effect. खाली लाइट बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करी तुम्हें करेंट तैयारी करिवो, करेंट सृष्टि करिवो, नो बैटरी नथिंग, खाली गोटे प्लेट नब, एटा कैथोड एटा एनोड, गोटे कनेक्ट करिवो खाली एक्सटर्नल वायर, नथिंग एल्स। कैथोड जोटा नेलो प्लेट रे गोटे भल प्लेट नहीं थी जार आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी, खाली आयोनाइजेशन एनर्जी नुह तार वर्क फंक्शन कम थी। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिका हो पारे बट वर्क फंक्शन कम हो पारे, मतलब पिठी बाहर करने इलेक्ट्रॉन टाक बाहर करने हमें पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी समथिंग डिफरेंट। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन द गैसियस स्टेट, इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, अलग अलग थी। किंतु एठी तुम कौन गोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर एकाठी थे सेठू गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर कर, दैट एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम आइसोलेटेड केस रे बहुत अधिक एनर्जी दरकार हम टाणिकी दब। ये किंतु कौन से गोटे मेटालिक बॉन्डिंग भितर थे, परस्पर सांगे परस्पर जाइगांटिक नेटवर्क रे थे, तेणु से एनर्जी जो दरकार से जो फ्री इलेक्ट्रॉन से माने थे एक्चुअली से माने बैलेंस बैंड रे थे से चुमुटिबा इजियर हम कंपेयर टू एन आइसोलेटेड एटम जो कौन सी बॉन्डिंग मेटालिक बॉन्डिंग ना कि ना सेठू बाहर करवा कष्ट। सो से तुम्हें डिटेल मु पढ़ेबी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे, जस्ट खाली गोटे बजाऊँगी। इंटेंसिटी इज नथिंग टू डू विथ एनर्जी। इंटेंसिटी माने केतेटा फोटोन आसुची। हाँ, वन थिंग गोटे अंकरे मु देइछि जे मु एतिकी पावर एतिकी समय पर यूज कली, इराडिएट कली, तो टोटल पावर इंटू टाइम करदेले एनर्जी, टोटल एनर्जी मिलगला। आ गोटे फोटोन रो एनर्जी होची ई इज इक्वल टू एच न्यू, ताले केतेटा फोटोन माड करूची ऑटोमेटिकली टोटल एनर्जी रे गोटे फोटोन रो एनर्जी को डिवाइड करदेले बाहर जीव एन। सो टोटल एनर्जी इक्वल टू एन इंटू एच न्यू। सो एन इज द नंबर ऑफ फोटोन्स। सो लक्षे कि 2 लक्ष कि 10 लक्ष फोटोन से समय भितर जो जी पावर तुम्हें गोटे रेडिएशन एति समय भितर तुम्हें इराडिएट कल, सो पावर संगे टाइम गुण देले गेट एनर्जी, एति एनर्जी तुम्हें माड़ कल। गोटे फोटोन तो अलग अलग जाऊँगी ना, गोटे फोटोन जो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू बाहर करदेल, ताले डिवाइड करदेले केतेटा फोटोन एन, एन इज इक्वल टू total energy that is being hit on a particular surface divided by the energy of one single photon. Raise your hands who are able to understand and going with my pace. Raise your hands, your yellow hands. Yes, I knew that. Chinmay, ठीक चलছে ना नहीं चिन्मय पंडा? हाँ सर जाଉଛି। बुझছো তো? हाँ सर। हाथ टेकुन, टेक। अरे तुम्हें हाथ टेकी जान कि? अरे तुम येलो आगे है सर। जान? हाँ सर जान्छ। ଆଉ ଟେକୁନ, ଶୋଇ ପଡୁଛୁ କଣ? ଏଠି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ହବ ନା ଆଉ କାଇଁ ଟେକ। ଆଇଦର ତମେ ବୁଝୁନ, ତମେ ଇଜ ଗୋଇଂ ଫାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଝୁଛ ତୁମେ ତ ୟେଲୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଠେଇବା ଜାଣିନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉଠଉନ ତମେ ନା। ଏନିୱେ, ତେବେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କଲ ଦେଖିବା। ଏଇଟା calculate the energy of a light photon having frequency ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି 10 to the 14। ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ତମେ ପକେଇବ E of a photon, n ଗୁଣିବନି, n ଗୁଣିବ ବହୁତ ରେୟାରଲି ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥିବ। E is equal to ନ୍ୟୁ ଦେଇଛି ମାନେ h ନ୍ୟୁ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। h ଟା ଯୋଉ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା 6.626 କେତେ କେତେ 7 ନିଅନ୍ତି, ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। 10 to the minus 34 ଜୁଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ।
कहीं देख E is equal to h nu. So h এইটা হলা জুল, নিউটা হলা সেকেন্ড ইনভার্স 1/2 সেকেন্ডটা সেଠି গলে h ହେଇଯିବ ଜୁଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ। और ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବେଳେବେଳେ ସିଜିଏସ୍ରେ ଆମେ କରୁ, ଖିଚଡ଼ି ଆମେ ଖାଉ ଇଣ୍ଟୁ 10⁻27 अर्ग सेकेंड। सो दीटा जाक तुम्हें मन रखा पड़ो 10⁻34 -27 because 1 joule is equal to 10⁻7 ergs or 1 erg is equal to 10⁻7 joule. So this is called the Planck's constant. लिख लो स्वयं ଆଜ୍ଞା ସାର୍। स्वयं। अच्छा सर। अरे घुमोच कि सकाळु सकाळु? नहीं सर। सो एटा अंकटा केमती करबा? से देइछि फ्रिक्वेंसी माने h न्यू यूज करबा 6 into 6.626 into न्यू होची 10⁻14। सो एटा जूल सेकेंड, एटा सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स सेकेंड कटि गला, जूल रे आंसर बाहरिबो केते सही 6.626 into 10⁻14 जूल। हाँ कि नहीं? आ यही अंक रे अल्ट्रावायोलेट फोटोन दिया तार एटा ना एतिकी नैनोमीटर 300 नैनोमीटर माने 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 माने 150 रु 3800 पर्यंत सब यूवी। तो तार एनर्जी इज इक्वल टू जेहेतु लैम्बडा दी आम पटेबा एच सी बाय लैम्बडा, यही फर्मुलाटा पकेबा एच न्यू और नॉन एच सी बाय लैम्बडा और एच सी न्यू बार। सो एच 6.626 10⁻- जूल देची। चलो आम अरे हे 10 कौन सर 34 हबो सर। रे 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 ଏଇଠି ଅସଲ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। 6.626 in 10⁻34 ଜୁଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ 10⁻14। ସୋ କେତେ ରହିଲା? 6.626 into 10 କେତେ ରହିଲା? 20 କौन 20? -20 -20 कौन खाली 20 एतिकी जूल मु भूल कर देइथिली। तेणु प्लांक्स कांस्टेंट होची 10⁻34 जूल सेकेंड, एटा होची सेकेंड इनवर्स। सो 10⁻14 हेले -20 जूल। एटा पकेबा एच सी बाय लैम्बडा 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। सी होची 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एटी सेकेंड सेकेंड इनवर्स कटिगला बाय लैम्बडा होची केते ना 300 नैनो होची 10⁻9 मीटर। सो मीटर मीटर कटिगला, सेकेंड सेकेंड इनवर्स कटिगला। सो जूल रे बाहरिबो जहाँ बाहर करिवो सेतिकी जूल घरे करिवो। सर 3 भी कटि जीवो। हाँ 3 भी कटि जीवो, खाली 6.626 into 10⁻ समथिंग रहबो। हाँ हम कहूँ 3 भी कटिगला, 3 भी कटिगला, एटी 100 रहिला। 100 जहाँ है कौन ताने 6.626 100 एठी कले एठी 6 14 रु 6 गले 8 814 मत कहीं लगे 10⁻28 कि देख लो। सर तळे -9 अछि ओहो उपरो हेले तले गोटे -9 अच्छी ସେଇଟା ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହବ? କେତେ ହଉଛି? सर -19 -19 सर -19 ଏତିକି ଆଜ୍ଞା सर। आज्ञा सर। 6 ହେଲେ 34 ରୁ 6 ଗଲେ 8 8 9 ଚାଲିଗଲେ 9 9 18 ହଁ ଏତିକି ଜୁଲ୍। ସୋ ସେଇ ଫୋଟୋନ୍ର ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଫୋଟୋନ୍ର ଏନର୍ଜି ଏତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଦେଇଥିବି, ୱେଭ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବି ଏଇଠି ଏଇଟା ଏଇଟା କରିବ ଏଇଠି ୱେଭ୍ ନମ୍ବର। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଇଛି, ୱେଭ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଦେଇପାରେ। ଏଇ ଅଙ୍କଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ରେଡିଏଟ୍ ହେଲା ନା 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 ଏଇଟା ଅଲଗା। ଯଦି ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଫୋଟୋନ୍ ଇଜ୍ गिवन व्हाट इज इट्स वेव नंबर? हाँ वेव नंबर पचारछि। सो व्हिच रीजन डज इट बिलोंग? फाइंड इट्स वेव नंबर। तो दीटा को बाहर करियो पड़ियो वेव नंबर। सो E is equal to hc nu bar. So nu bar is equal to E by hc. E होची 1.98 into 10⁻9 अर्ग। अर्ग हेले रहिलो आमे अर्ग रे पके दबा कोन होई जाउची
by h होची 6.626 into 10 to the power minus 27 into c होची 3 into 10 to the power 10 जहाँ बाहर सेटा सेंटीमीटर इनवर्स रे बाहर डेफिनेटली कारण एटा होची अर्ग एटा अर्ग सेकेंड एटा सेंटीमीटर बाय सेकेंड सो सेकेंड सेकेंड कटिगला अर्ग अर्ग कटिगला 1 by सेंटीमीटर माने सेंटीमीटर इनवर्स बाहर सो एतिकी देखिबो एवं लाम्बड़ा लाम्बड़ा न बाहर कले आमे टेबुल संगे मैच करि परिबानी इट इज 1 by न्यू बार सो जो न्यू बार बाहरला धरो 9.96 into 10 to the power 6 so 1 by 9.96 into 10 to the power 6 सेंटीमीटर इनवर्स होची सेंटीमीटर ताकू 10 to the power 8 रे गुणी देले एंगस्ट्रॉम हे जिवो मु एंगस्ट्रॉम रे मन रखिछे सब 6 रे 10 to the power plus 8 रे मल्टीप्लाई कर देले एटी आसी कोन 100 divided by 9.96 केते हिसाब कलो 100 by 9.96 936 9टा 72 8 पॉइंट 9 point something हो केते हसला सर 10.04 एतिके एंगस्ट्रॉम सो तर को डिपार्टमेंट रे पडुची यूवी ना आईआर ना को डिपार्टमेंट रे पडुची सर एक्सरे 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 तो निहार ना किए मन पकईथिला हमकु 0.1 रु 150 पर्यंत जेतिकी रेडिएशन अछंती सेगुडा सब एक्सरे डिपार्टमेंट एक्सरे रेडिएशन सो इट फॉल्स इन द एक्सरे रीजन आंसर भी दे दीची सेटा तमे कैलकुलेट करके देखियो पड़ियो वेल हाँ एटा गोटे अंक देइथि ताकू निजे करिवो एतिकी जूल एनर्जी इंसिडेंट गोटे मेटल प्लेट ऊपर हैला having monochromatic radiation having frequency this during a certain time interval से पावर आउ देनी पावर देइथिले टाइम देइथिले गुणी देकरी एनर्जी बाहर करतन एनर्जी डायरेक्टली दे देछि हाउ मेनी फोटोन्स हैव बीन इंसिडेंट सिद्धि भाई एन एच न्यू पुट करिया पड़िबो टोटल एनर्जी देछि से सो एन बाहरला से एतिकीटा 6 into 10 to the power 18 photons बाहरची when this much of energy was incident कारण गोटे फोटोन एनर्जी जी कैलकुलेट होनी इज एच न्यू सो दिस फिनिशेस आवर लेसन 1 एंड वी विल बी गोइंग फॉर द सेकंड लेसन दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज वेरी सिंपल से देखो तुम्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी विषय जानिच कौन ना गोटे तुम चिन्हिच सोलार स्पेक्ट्रम को जानिच बर्णाली जे जेतेबेले सनलाइट व्हाइट सनलाइट जेतेबेले गोटे प्रिज्म बाट देकरी पास करिवो एवं इफ यू अरेस्ट what will happen this will be dispersed विकर्णन हो जिवो and when you arrest it in a screen you will find a pattern this pattern is called a spectrum spectral pattern or spectrum is a pattern of colors छोटो पिला को कहा जाए रेडिएशन से because it may be UV it may be IR जदियो सेटा देखा जीवनी तार सेंसिटिव प्लेट रे हमें पिक्चर नहीं करी IR सेंसिटिव प्लेट कि UV सेंसिटिव प्लेट रे नेले we will get different lines different patches हमें पाई जीवा so एटा देखि परिबा the only thing which we can view is visible radiation आउ अन्य जिनस को देखि परिबानी हमें फोटोग्राफिक प्लेट रे ताकू सेंसिटिव प्लेट रे ताकू ये करकी फोटोग्राफिक प्लेट रे देखि परिबा सो जाउथला गोटे लाइन रे सो मिसी की जाउथले किंतु प्रिज्म ताकू सेपरेट कर देला एंड यू विल फाइंड ए कंटीन्यूअस पैच एमुंडरू सेमुंडू जाके कोनोसी जगह रे ब्लैंक स्पेस नाही आमे कहूचे तळटा सबुठू लोएस्ट जगह तल जगह दैट भायोलेट पड़िला तापर धीरे धीरे कलर रो चेंज करी इंडिगो
then blue, then green, then yellow, then orange, then red. Vibgyor ଆମେ କହୁଛେ ବାଘ ନିଶ ହନାଲା କହୁଛେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ। ବାଘ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନିଶ ହେଇଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ହଲା ହେଇଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ନା ହେଇଗଲାଣି, ଲା ହେଇଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି। ସ୍ଲୋଲି the intensity are changing, and finally the wavelengths are also changing, both are changing. So ସେ ଫଳରେ କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ continuous band तुमको देखियो, ताको कहते band, and this is a band spectrum or continuous spectrum. So solar spectrum is a continuous spectrum, and not only continuous, तार आउ गोटे adjective अछि, it is an emission spectrum. ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ଏନର୍ଜି ଏମିଟ୍ କରୁଛି, ସେଥିରୁ କେବଳ ଭିଜିବଲ୍ ରେଡିଏସନଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜ୍ମ ବାଟ ଦେଇକିରି ପାସ୍ କରେଇଲେ ସେଇଟା disperse ହେଇଯାଉଛି into, because changing the medium ମାନେ ତାର velocity change ହେଇଯାଉଛି, frequency constant ରହୁଛି, velocity ଯାହାର ସବୁଠୁ କମ୍ ସେ slowly ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ deviated ହେଉଛି ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, that is violet। ଏବଂ ଧୀରେ 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 frequency ଯୋଉଟାକ ଅଧିକା ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ deviation କମ୍ କମ୍ ହେଇକିରି ରେଡ୍ ରିଜନର ରେଡ୍ ରେଡିଏସନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭେଲୋସିଟି ଅଧିକା କମ୍ପାରେଟିଭଲି, ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି, ତାର ଡେଭିଏସନ୍ କମ୍ ହେଉଛି, ସେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଦିଥର ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦିଥର ହେଉଛି, ଥରେ ଏ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଥରେ ସେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ହେଇକିରି ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଏ band from lower wavelength at the bottom to the highest wavelength at the top without any blank space. That is called a band or continuous spectrum. And जेहेतु आमे स्पेक्ट्रम टाकू नौचे बा बर्णाली टाकू नौचे जेतेबेले गोटे सोर्स एमिट करूची, विकिरण करूची एनर्जी, सेटा हला एमिशन स्पेक्ट्रम, विकिरण बर्णाली। किंतु ताकू मध्य कई कहती हॉट स्पेक्ट्रम, गोटे जिनसटाकू हॉट करदेल से रेडिएशन बाहर जेकोसी जिनस को हॉट करदे, एनी ब्लैक बॉडी और एनी बॉडी को हॉट करदे रेडिएशन बाहर से विजिबल न हो पारे। गोटे इवेन लुहा को मध्य तुम जदि 4000 डिग्री को हिट कर सी पूरा लाल बाहर, आस्ते 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 500 डिग्री रू टिके लाइट आरंभ हम, लाइट दबा आरंभ कर 500 डिग्री रू आस्ते 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 ब्लू, दी हॉटर इट बिकम्स द ब्लूअर लाइट इट एमिट्स, रेड हम, रेड येलो हम, एमती होकरी ब्लू हम, देन व्हाइट, ब्लाइंडिंग व्हाइट कलर हो बहुत 5000 6000 टेम्परेचर। सो एव्री सब्सटेंस हॉट अवस्था रे गोटे समय आसीजिवो से इन्फ्रारेड रेडिएशन, हिट रेडिएशन तो प्रथमे दब, किंतु गोटे टेम्परेचर रे से विजिबल रेडिएशन भी दब। तो दिस इज कॉल्ड, से जो विजिबल रेडिएशन आसुची सेतिक बेले जदि प्रिज्म धरिकी गोड़ेइकरी ता पाखर थोइबो, तबे सेपटे गोटे स्क्रीन दब कि फोटोग्राफिक प्लेट दब, गोटे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देखिबो। दैट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम, and this is a hot spectrum because, and also called emission spectrum and a band spectrum or a continuous spectrum। किंतु तुम्हें गोटे काम करिबो, अंधार घरे कौन करिबो, गोटे फ्लेम नब, कलरलेस फ्लेम नब, नॉन लुमिनस फ्लेम नब, तार किसी कलर नथिबो, सेथरे लुण गोटे स्पैचुला रे, गोटे टंग रे गोटे लुण क्रिस्टल धरिकी से फ्लेम धीरे देखो, लुण धीरे सोडियम अच्छी, तो सोडियम रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रम अच्छी। तार रिजनटा परवर्ती काल में बड़ हेले मैंने जो सब जिनस सर जिमान एफेक्ट ये सब जिनस एफेक्ट बढ़ेबी से जान सोडियम क्लोराइड रे सोडियम आयन थिला, क्लोराइड आयन थिला, किंतु फ्लेम भितर कौन हम, क्लोराइड आयन रो जो थंटटा से देदब,
से इलेक्ट्रॉन देकरी सोडियम एटम हो से माने आयन अवस्था रे आउ फ्लेम रे न थांती एटम को पळे आसुंती आयन्स गेट लॉस्ट से इलेक्ट्रॉन पुणी नेण देण देण नेण होइथिला पुणी नेण देण होइकरी दे बिकम न्यूट्रल सोडियम एटम रो जो 11th इलेक्ट्रॉन टा जोटा बर्तन पळे आसिला आगुरु नथिला सी पुणी गोटे हायर लेवल को जीव पुणी से पुणी फेरी आसीबो एक्साइटेड स्टेट रे तार लाइफ टाइम बहुत कम आमे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रे पढ़िबा गोटे एक्साइटेड स्टेट रे केते समय केते माइक्रो सेकेंड केते नैनो सेकेंड से रहिबो से पुणी फेरी आसीबो फेरी आसला बेले हायर लेवल रो लो लेवल को फेरी आसिले से एनर्जी विकिरण करिवो सेतिक बेले आमे जदी आमे कोन करिबा ना अंधार घरे बसतिबा सोडियम को पुरेबा फ्लेम रे से गोटे येलो लाइट बाहर तारू एमिशन कर सो दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम हॉट स्पेक्ट्रम कारण हॉट अवस्था से अच्छी जस्ट लाइक सोलार स्पेक्ट्रम कॉमन पॉइंट हूँ इट इज ए हॉट स्पेक्ट्रम किंतु अनकॉमन हूँ इट इज ए डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ताकू जदि तुम स्क्रीन दिहरे सॉरी प्रिज्म दिहरे पूरेकरी सेपट को पास कर स्क्रीन रे देखिबो जोड़िए लाइन बाहर मिसी थिला किंतु से स्प्लिट करिगले सेपरेट हो गले मात्र जोड़िए लाइन देखिबो गोटे कहते D1 कैपिटल D1 गोटे D2 D1 टा होची 5890 एंगस्ट्रॉम तले तार 6 एंगस्ट्रॉम ऊपर को 5896 एंगस्ट्रॉम सो जोड़िए D1 एटा D2 सो यही भलिया पैटर्न कंटेनिंग डिस्क्रीट लाइंस not a continuous patch or band that is called a discontinuous or line spectrum so say emission spectrum दी प्रकार band spectrum सेटा बहुत रेयर सोलर स्पेक्ट्रम इज ए वेरी यूनिक केस ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम पूरा पूरी पैचटा मिलिबो किछि वैकेंट स्पेस मिलिबोनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडिएशंस परस्पर लदा लदी होचंती ओवरलैपिंग पैटर्न रे अछंती सो कोनोस तमे गैप पाइबनी सेमती आ गोटे कहते डूम आग काले जो 200 पावर 100 पावर डूम फिलामेंट लैंप जो मिलूला एबे भी अच्छी ना नहीं मुझे गाँ गहली आजिकल सब एलईडी लाइट आसला सो से जो फिलामेंट लैंप रे सी सनलाइट भाया जदिव पूरा बागनिश हलारा नुहे किंतु जेतिकी येलो रीजन रे कि रीजन रे गोटे दब गोटे पैच दब डिस्क्रीट लाइन्स दबनी so that is one example of a narrow band spectrum from a filament lamp what I funnily say doom and solar spectrum is the Hiromarka spectrum which is a band spectrum किंतु अन्य एलिमेंट्स मानकर स्पेक्ट्रम हॉट स्पेक्ट्रम से सोडियम हो कि जो हो क्लोरीन तार स्पेक्ट्रम अच्छी किंतु विजिबल रीजन रे पड़ेनी तो जोटा विजिबल रीजन रे लिथियम आल्काली मेटल्स मानकर विजिबल रीजन रे पड़िबो लिथियम रो रेड पड़िबो सीजियम रो ब्लू पड़िबो पोटासियम रो लाइलैक बा भायोलेट पड़िबो सब किंतु से जो भायोलेट लाइट आसीबो पोटासियम रो पोटासियम तो तमे सेमती केरोसिन रो नहीं परिबोनी वेरी डेंजरस पोटासियम क्लोराइड नबाक पड़िबो पोटासियम क्लोराइड नेले भी फ्लेम भितर से पोटासियम एटम हे जिवो थंट रहिबोनी कि गात रहिबोनी तो ताकू देखिबो तार भायोलेट लाइट टाकू जब तमे प्रिज्म रे एनालाइज करिवो यू विल गेट से भायोलेट रीजन रे कौन भायोलेट रीजन रे कौन गोटे फ्रिक्वेन्सी अच्छे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी तो 3-4टा खंडे डिस्क्रीट लाइन पाइबो दैट इज पोटासियम स्पेक्ट्रम सोडियम स्पेक्ट्रम जोड़िए लाइन D1 D2 तो जो माने विजिबल रेडिएशन देखेबे ताकू आमे देखि परिबा हिलियम सेमति तार निजर स्पेक्ट्रम अछि तो हिलियम रो डिस्कवरी जो हैला आग सोलार स्पेक्ट्रम भितर आउ गोटे से माने बहुत केयरफुली देखिले आरी कोन आउ गोटे प्रकार बाहरलानी से लाइन मिसुनी सोलार स्पेक्ट्रम रे से सेठू ये कले जे नाइ 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 से आउ गोटे अच्छी सब्सटेंस तार हूँ हिलियम से बेलू यूरानियम पीस ब्लेंड विभिन्न प्रकार रेडियो एक्टिव मिनरल सब बाहरलानी से भितर गच्छित हिलियम गैस ता भितर भर्ती होकर अच्छी तेणु से जो गैस टार मध्य स्पेक्ट्रम निहाला अरे ये कौन हिलियम सोलार रो जो नुआ स्पेक्ट्रमटा बाहर ता सागर कौन मिसीगला अरे हे ये तो अलग एलिमेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सागरे मिसुनी ये कौन अलग लाइन गुटा आसला तेणु चलले बाबू जड़े रामसे बोली गोटे लोक सी
से यूरोप चारिआडे बुलती जन्म इंग्लैंड रे से यूरोपर कौ जगार सी न जाती ना जोटी से खबर मिल गोटे नुआ गैस बाहर कि नुआ एलिमेंट बाहर चलले चलले मेसीन अच्छी से वेपर डेनसीटी मेजरमेंट करने से गोटे नुआ एलिमेंट बोली प्रमाण करने अच्छी जंत्र से तार वेपर डेनसीटी मेजरमेंट कले ये कले ना एटू तार मलिकुलर मास बाहर आटमिक मास बाहर ना यहाँ तो अलग हिलियम सो यही हूँ कथा सो ये स्पेक्ट्रम से सोलार स्पेक्ट्रम गोटे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड और बैंड स्पेक्ट्रम बट एमिशन स्पेक्ट्रम डूम रु बाहर स्पेक्ट्रम मध्य एमिशन स्पेक्ट्रम एज वेल एज कंटिन्यूअस और बैंड स्पेक्ट्रम किंतु इंडिविजुअल एलिमेंट जो माने विजिबल लाइट एमिट कर इन हॉट अवस्था रे से माने सब बेले देवे लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से कहती एव्री एलिमेंट और कंपाउंड हैज इट्स ओन आइडेंटिटी तार स्पेक्ट्रम इज यूनिक जमती दी जाला भाईंकर भौणींकर फिंगर प्रिंट आंगुठा छाप अलगा लिखा चेहरा एका किंतु आंगुठा छाप सो फिंगर प्रिंट अनुसार चोर धरती सेमती कहती स्पेक्ट्रम इज द आइडेंटिटी और द फिंगर प्रिंट ऑफ एन एलिमेंट रो फिंगर प्रिंट देख इटा सोलर स्पेक्ट्रम is a band or continuous spectrum. And it's a hot spectrum. किंतु तमे जदि गोटे सोडियम क्लोराइड पुरेब तो सोडियम अच्छी से जो लाइटा आसो अंधार घरे ताको प्रिज्म बाट दे कर ये जोड़िए लाइन मिल तुमको केते कहली এটা হলা লাইন বা ডিসকন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম কিন্তু both are emission spectrum a hot spectrum both hot अवस्था आसुची से एमिट करुची बांती करुची से अवस्था आम किंतु on one hand एटा पूरा पूरी बैंड हला बेलू कौन सी गैप नथिला बेलू एथरे गैप अछि इंडिविजुअल डिस्क्रीट लाइंस ठीक उल्टाटा हला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पॉपुलर बेसी नुहे धर कौन करिवा इस सोडियम स्पेक्ट्रम टाको उल्टा स्टडी करिवा आम पाखरे ताको हिट करिया पे जंत्र नाही आमे कौन करिवा गोटे बेस स्पेक्ट्रम सोलर स्पेक्ट्रम को यूज करिवा व्हिच इज ए कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम सेथरे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रे पास करिवा जाले सोडियम अछि से सनलाइट दे पास कले सोडियम कौन करिवो सी एब्जॉर्ब करिवो केवल D1 एंड D2 लाइन टा एब्जॉर्ब करिवो सी कर दबो तार कैरेक्टरिस्टिक होची से ताकू एब्जॉर्ब करिवो पुणी ताकू छाड़िवो से छाड़िवा पूर्वरु से जो आसिला एपट को पळे आसिला अंधार घरे एपट को पळे आसिला सनलाइट टा तापरे करले तापरे स्पेक्ट्रम देल नेले सब बाघ निश हलाना सब आसिला जोड़ी जगार डार्क किछि नाई मिसिंग लाइन्स जदि गोटे कला स्क्रीन नब से स्क्रीन कला 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 देखा बाकी सब बाघ निश हलाना अच्छी D1 एंड D2 जोड़ी जगार किछि नाई ब्लैक तो ताको कहते एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बा कोल्ड स्पेक्ट्रम कहार नार कोल्ड स्पेक्ट्रम सोडियम रो आकु हिट करने किछि करने सी एमिट करूनी बांती करूनी रादर आमे गोटे बेसिस गोटे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रो साहाय्य नबा आइदर डूम रो डूम टा नैरो रेंज सनलाइट इज बेस्ट तेणु ताकू गोटे एलिमेंट रो कोल्ड अवस्था ताकू पास करिवो सी तार कैरेक्टरिस्टिक सेतेबेले बांती करूतला बर्तन सी नेई जीवो खाई जीवो से तक माइनस करदेला बाघ निश हलाना सबू अच्छी से दीटा ना D1 D2 ना
ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିସିଂ ତାକୁ କହନ୍ତି ଡାର୍କ ଲାଇନ୍ସ ଅର୍ ମିସିଂ ଲାଇନ୍ସ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିସିଂ ଲାଇନ୍ସ ଇଜ ଦି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଫର୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ and that is called the absorption spectrum. So spectrum ଦି ପ୍ରକାର basically emission absorption hot cold hot spectrum is very popular ବେଳେ ବେଳେ hot spectrum ଯଦି ନ କରି ହେବ cold spectrum ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ for that ଆମକୁ ସନଲାଇଟ୍ ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ ଖାଇଯାଉଛି ପୋଟାସିୟମ୍ ତାର ଭାୟୋଲେଟ୍ ରିଜନରେ 4-5ଟା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦେଉଥିଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ଦେଖାଯିବନି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମିସିଂ ନାଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ ମୁଁ ସବୁ କହିସାରିଲିଣି ଦେଖ ଏଇଟା ବାଗନିସ ହର୍ନାଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହଉ ସୋଲାର हाँ ब्लैकबोर्ड रेडिएशन ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିବା ଡିଟେଲ ତାର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟକୁ blackbody radiation also gives a continuous spectrum and spectrum from a dome incandescent electric bulb containing a filament discontinuous ସବୁ ସବୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ହିଲିୟମ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଦେଖ এটা ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବ କି ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବ ୱିଥ୍ ଏ ଭେରି ଲୋ ପ୍ରେସର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଦେବ ସେ ଗ୍ଲୋଟାକୁ ତୁମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ ପ୍ରିଜିମ୍ରେ ବା ପ୍ରିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଛି ଗ୍ରେଟିଂ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତାହାର ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ ପାୱାରଟା ପ୍ରିଜିମ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ସୋ ଆଜିକାଲି ଗ୍ରେଟିଂ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇଛ ହିଲିୟମ ନେଇଛ कि हाइड्रोजन नहीं प्योर हाइड्रोजन हाँ फकीर बाबू गुड मॉर्निंग हाँ प्रणाम हाँ ना 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 मु सकाळ हाँ साहा कौन ना कौन कौन ना कौन कहलो जानी जस्ट तम जस्ट पछपटा ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କର ପଛପଟ ହଁ ତମର କ'ଣ ହଁ ସେଇଟା ସ୍ମେଲ୍ ହଉଥିବ सॉरी
ओके देख लाइन स्पेक्ट्रम कहार एटा हाइड्रोजेन इट इज हाइड्रोजेन गैस नब देखागला ये गोटे डार्क स्क्रीन रे फोटो नियाई पाखापाखि 650 आम कैलकुलेशन करवा कमिंग क्लास रे जे गोटे ऑरेंज लाइन मिलिबो तापर बहुत गैप रे 486 88 गोटे गोटे ब्लू पाखे गोटे मिलिबो ब्लू रे दीटा खंड मिलिबो पुणी गैप तापर भायोलेट रीजन रे दु तीनटा से पूरा लदा लदी ହେଇଯିବେ ଆଉ ଗ୍ରୋ କରିବନି ସो ଭର୍ଚୁଆଲି ତମେ ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରିବ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଏତେ ସେମାନେ ଲଦା ଲଦି ହେଇଯିବେ ତମେ ସବୁ ଡିଟେଲ କ୍ୟାଲକୁଲେସନରେ ଦେଖିବ ଦେ ଆର୍ କମିଂ ସୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଡେସିମାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଲେଭେଲରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସୋ ଦି ୱେଭ୍ସ ୱିଲ୍ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ଆନାଦର କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଲାର୍ଜ ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ତାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ବାଲମର ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାମର ସିରିଜ so already I have explained to you emission spectrum is these are the fingerprint the hot spectrum किंतु तुम्हें एटा D1 and D2 लाइन 5890 5896 D1 and D2 इटा टाइटानियम स्पेक्ट्रम सब क्या संगे कि मैच करिवनी ओवरलैपिंग गोटे हबार ना से एठी देइछि चारटा भितरु निश्चय गोटे अच्छे 1 2 3 4 5टा भितरु गोटे अननोन मेटल स्पेक्ट्रम दिखाई से कहूँ आइडेंटिफाए कर कोटा मैच करी स्ट्रोंटियम संगे मैच करुच्ची तेणु दि अननोन मेटल स्पेक्ट्रम और द अननोन मेटल इज स्ट्रोंटियम कहवा उद्देश्य हूँ एव्री एलिमेंट हैज इट्स डिस्टिंक्ट एंड यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन्स स्पेक्ट्रम व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इट इज द आइडेंटिटी मार्क or fingerprint of a particular element. Absorption is cold spectrum. कही देख ये हट अवस्था अच्छी कंटिन्यूअस यहाँ इवेन डूम रु जो बाहर से कंटिन्यूअस किंतु गोटे इंडिविजुअल गैस नहीं जाओ डिस्कंटिन्यूअस यहाँ सब हट किंतु कोल्ड अवस्था रे जदि आम नबा ताहले सनलाइट रो साहाय्य नबाक पड़िबो किंबा गोटे डूम भाव यहाँ सनलाइट यहाँ सन एटा डूम जो नहीं एटा सन भी भाव सनलाइट सबू जाऊँगी एटा आमर कोल्ड गैस मैंने किसी हट कराइनी एक्साइटेड स्टेट को निया जाइनी से नहीं सी निजे एक्साइटेड स्टेट को पलैब तापर जो लाइट दब सी ता भितरे डिसिपेट कर तापर ये जो व्हाइट लाइट जाऊँगी डूम रु सेटा माइनस हो कौन ये जो लाइन गुड़ाक जो देखुच जोटा इमिशन स्पेक्ट्रम जोटा देखा जाउथला भिन्न भिन्न कलर से गुड़ाक खाई से गैस हट अवस्था एमिशन स्पेक्ट्रम देखा कि से गैस कोल्ड अवस्था खाई जाऊँगी बाकी तक बाघनिश हलाला सबू अच्छी किंतु से गुड़ाक डार्क हो जाइए सो एका कथा नाक को एमती छुईवा जहाँ नाक को एमती छुईवा जहाँ तुमको आइडेंटिटी दरकार कोल्ड अवस्था आइडेंटिटी पाई यू टू टेक द हेल्प ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम हट अवस्था डायरेक्टली तुम कलर गुड़ाक लाइन्स गुड़ाक देखिपार भिन्न भिन्न कलर सो यहाँ continuous spectrum you know discontinuous spectrum but all are emission एटा सब emission किंतु एटा थर्ड टा होची absorption कारण बागनिश हला ना अछि एई लाइन गुडा नाही लाही माने डार्क हे गला एका जिंस सेति एमिशन स्पेक्ट्रा जदि मिलिबो बेसी पॉपुलर आउ absorption स्पेक्ट्रम टा बहुत डिफिकल्ट कारण सनलाइट को नहीं तादरे पास करी कोल्ड अवस्था रे बाकी तक सब एनालाइज करी देखिबो कोटा मिसिंग अछि ताकू तार मिसिंग लाइन रो पैटर्न टाकू कहंती absorption स्पेक्ट्रम एडा सब देखिबो मु सब फाइल दे देबी तो एठी आज हम रखिबा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एंड बोर्स थ्योरी आमे नेक्स्ट क्लास रे दैट इज ऑन फ्राइडे आमे करबा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड बोर्स थ्योरी पूराटा सरजिबो इज ए लॉन्ग नेक्स्ट टाइम ओके तेणु यही जाके तुम कर एगुड़ाक किसी देखा दरकार नहीं जो अंक फंक अच्छे ये सरी जाइला गोटे कहीदिए कारण गोटे जिनस इंट्रोड्यूस कर बामर जो देखिले बामर को परे परे प्रथमे पाइले फर्स्ट किसी समय पर लाइमैन आउ जने साइंटिस्ट सी बामर पाइले विजिबल रीजन रे
ଲାଇମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିଲେ ଆରେ ହି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏକା ପ୍ୟାଟର୍ନ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରିଜନରେ ତାକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଅଲଗା ରିଜନରେ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଲାଇମ୍ୟାନ୍ ସିରିଜ୍। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ କେତେ ନା 7600ରୁ 6 × 10⁶ ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ। ତାର ପ୍ରଥମ ରିଜନରେ ପାଶ୍ଚେନ୍ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ପାଇଲେ ଲାଇନ୍ସ ସେଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ସିଏ ତାକୁ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖିଲେ ଆରେ ହି ଆଇଆର୍ ରିଜନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଆଇଆର୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଏକା ଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏକା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତାର ଗୁଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତାର ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି କନଭର୍ଜ ପାଖାପାଖି ଧୀରେ ଧୀରେ କନଭର୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। 2-4ଟା ଲାଇନ୍ ପରେ ଲଦାଲଦି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ସେ ଦେଖିଲେ ଆଇଆର୍ ରିଜନ୍, ତା ନାଁ ଦେଲା ପାଶ୍ଚେନ୍ ସିରିଜ୍। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଆଇଆର୍ର ଟିକେ ଦୂର ରିଜନରେ ପୁରା ଦୂର ରିଜନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକା ଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବ୍ରାକେଟ୍ ପାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷ ପରେ ପିଫଣ୍ଡ ସେଇ ଆଇଆର୍ ରିଜନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନରେ ଦୂର ରିଜନରେ ପାଇଲେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ହମ୍ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପାଇଲେ ଆଉ ଦୂର ରିଜନରେ ସେଇ ଆଇଆର୍ ରିଜନରେ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା 5ଟା 1 2 3 4 5 6ଟା 1 2 3 4 5 7ଟା। ତ ବାମର ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଭିଜିବଲ୍ ରିଜନରେ ପୁରା ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ ରାଇଟ୍। ସୋ ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାମର କ'ଣ କଲେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୋର୍ ଥିଓରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାଲକୁଲେସନ୍ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା କଲେ। ଆରେ ହେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲାଠୁ କ'ଣ ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲା, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲେ 3.29 × 10⁻15 ଦେଖିବା ସେ କାଲକୁଲେସନ୍ ବୋର୍ ଥିଓରି ପରେ এইটা ହିଁ ବାହାରିବ 3.29 × 10⁻15 ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ 1/2 ମାଇନସ୍ 1/x²। ବାମର ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସ ଭାରି କରୁଛି 3 4 5 6 7 ଏକ୍ସଟା 3 ପୁଟ୍ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଆସିବ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ରୁ ବାହାରିଲା, ସେଟା ଅରେଞ୍ଜ ରିଜନରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏକ୍ସଟା 4 ପୁଟ୍ କଲେ ତାର ବ୍ଲୁ ରିଜନରେ ପଡ଼ୁଛି, 5 ପୁଟ୍ କଲେ ଭାୟୋଲେଟ୍ ରିଜନ୍। ତାପରେ ତ ସେ ପାଖାପାଖି ଏକଦମ ପୁରା ଲଦାଲଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ସୋ 2 ନମ୍ବର ସେଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା 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 ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହାୟର ସେଲ୍କୁ ପଳାନ୍ତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହଟ୍ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଟି କୋଟି ଆଟମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରାର୍ଦ୍ଧ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଟମ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଟମ୍ସ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି ବଣ୍ଡ ଆଟମ୍ସ। କେଉଁଥିରେ ତାର କେ ସେଲ୍ରୁ କେତେବେଳେ 5 ନମ୍ବର ସେଲ୍କୁ ଯାଇଥିବ କି 10 ନମ୍ବର ସେଲ୍ ଯାଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଚିଡ଼ି ମିଳିବ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଖେଚିଡ଼ି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଦିଆଯିବନି ସେ ପୁଣି ଫେରିବେ, ହାୟର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହେନି। କିଏ 5ରୁ 2କୁ ଫେରିଲାଣି, କିଏ 7ରୁ 2କୁ ଫେରିଲାଣି, କିଏ 20ରୁ 1ରୁ ଫେରିଲାଣି, ସବୁ ପ୍ରକାରର କମ୍ବିନେସନ୍ସ ଆର୍ ଆଭେଲେବଲ୍। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ନେଉଛେ। ଆଣ୍ଡ ବାମର ସିରିଜଟା କ'ଣ ନା ସବୁ 2କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଦେଖିବ ବାହାର କରିବ ଲାମ୍ବଡ଼ା ସେ 7600ରୁ 3800ରୁ 7600 ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, ଆଖିକୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଇଟା 3ରୁ 2କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ରେ 3ରେ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଥିବ? କେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ରେ 3ରେ ଅଛି ତ କେଉଁଠି 4 ଅଛି, କେଉଁଠି 5ରେ ଅଛି, 6ରେ ଅଛି। ତ 3 ସେପଟେ ଫେରିବ, ସେ 3ରୁ 2କୁ ଫେରିବ, ସେ 2ରେ ରହିପାରିବନି, ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି 1, ସେ ପୁଣି 1କୁ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 3ରୁ 2କୁ ଆସିବ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେବ ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ତାର ଥିଓରିଟା, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଯେ 4ରୁ 2କୁ ଆସିବ ସିଏ ତାର ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଦେବ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍, 5ରୁ 2 ଭାୟୋଲେଟ୍। ତାପରେ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଏତେ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଯିବ, ତାର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଲାମ୍ବଡ଼ାଟା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି। ସୋ ଦେ ୱିଲ୍ ଓଭରଲାପ୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବାମର ସିରିଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 1 ନମ୍ବରକୁ ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ 2ରୁ 1 3ରୁ 1 4ରୁ 1 5ରୁ 1 ସେଗୁଡ଼ାକ ଲାଇମ୍ୟାନ୍ ସିରିଜ୍, ତାର କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ଆମେ ସେଇଟା ୟୁଭି ରିଜନରେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 3କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସିବେ 4ରୁ 3 5ରୁ 3 6ରୁ 3 7ରୁ 3 ସେମାନେ ଆଇଆର୍ର ପ୍ରଥମ ପୋର୍ସନରେ ପଡ଼ିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପାଶ୍ଚେନ୍। ଏମିତି ସବୁ 7ଟା ନା 8ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ପାଇଲେ, ଆଣ୍ଡ ତାର ଆମେ ଥିଓରି ପଢ଼ିବା। ସୋ ଆମେ 2ଟା ଲେସନ୍ ଦେଖ, ଲାଇମ୍ୟାନ୍ ସିରିଜଟା ଏଠି 1/2² ଥିଲା, ଏଠି 1/1²। ଏକ୍ସଟା ଭ୍ୟାରି କରୁଛି 1 ପରଠୁ, ତାର 2 ପରଠୁ, ତାର 1 ପରଠୁ। ପାଶ୍ଚେନ୍ ସିରିଜ୍ ଏଠି 3² ଏକ୍ସ 4 5 6 7
ब्राकेट सीरीज 4 स्क्वायर एगुड़ाक सब आकु देखा देखी मु कली एगुड़ा एक्चुअली बाहर नथिला बोर्स थ्योरी बाहरला परे धीरे धीरे चालाक हो गले लाइमैन फाइमैन सब बाहर कले किंतु बोर्स थ्योरी पूर्वर एक्सपेरिमेंट एक्चुअली बोर को जो मिलला नोबेल प्राइज दी जन को गोटे प्लैंक क्वांटम थ्योरी कले आइंस्टाइन संगे मिसिकरी आउ बामर जो डिस्कंटिन्यूअस पैटर्न पाइले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो जो डिस्कंटिन्यूअस पैटर्न यही दीटारे से तो फिजिसिस्ट अंकर बहुत स्ट्रांग से गोटे थ्योरी कले हाइड्रोजन एटम ये तार ये कैलकुलेशन सब है सेठू एकदम प्रमाण करदे कन्स्टाट भैल्यूटा पलि आसला जोटा से एम्पिरिकली एक्सपेरिमेंट बाहर करते थ्योरेटिकली कैलकुलेशन रु बाहरी गला दे आर लाइक द सक्सेस ऑफ बोर थ्योरी जोटा आम पढ़ा तुम्हें ये दुईटा भल कर दियो नोट्स लिखि दियो जोटा दिखाई कर दियो 1 नंबर रे गुड़े अच्छी असाइनमेंट किंतु 2 नंबर फाइल रे विशेष असाइनमेंट ना पढ़ार अच्छी नोट्स लिखार अच्छी एगुड़ाक किसी ना एगुड़ा किसी खाली जस्ट बुझेवाई कर किसी अंक ना अंक पर आसो ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे किसी के पचार केमती लगिला विस्मय किसी तुम कथा बुझी ଭଲ ଲାଗିଲା हाँ सर ଭଲ ଲାଗି उज ଭଲ ଲାଗିଲା लगिलानी ଭଲ ଲାଗିଲା उज्जैन रे भल लगिला कटक रे भी भल लगिला उज्जैन नी श्रुति यस सर कौन भल लगिला ना नहीं बहुत स्पीड हो गला आगे सर भलो लागला तमें ताकू करिवार अछि मु दीटा क्लास रे सारे मु तो भाभी आगु बोर थ्योरी भी सार देवी किंतु हो पारानी एनीवे डजंट मैटर बाय बाय रेडी ही के तू नेक्स्ट टाइम शुक्रवार को आस्थिबो